السلام عليكم. السلام عليكم. هنا راني حندير لكم كيفاه ديروا فطور ولا عشاء بومسلك. حاجه يعني ديريها فيت في كي تكون عندك ما يكونش عندك وقت ولا فوالا كنتي مزروبه ولا فاش حاجه. دونك هنا واش عندي؟ هنا عندي شويه فيونداشي. لا فيونداشي بون كل واحد كيما يقول لك على حسب الافضل افراد العائله. انا راني غير انا والزوج تاعي، دونك ماشي حندير بزاف، حندير غير شويه. هنا درت غير لا فيونداشي، ما زدت لها حتى حاجه بوغ لانستون. انا حندير لها لي زيبيس وندير لها الخضره. دونك فوالا انا حنعاود نوري. فوالا هنا راني زدت فلفل اكحل، شويه عكري، شويه ملح، وهنا عندي شويه ثوم بودره. انا ما عنديش ثوم بزاف، دونك كيما قلت لكم فوالا بومسلك برك ما عنديش ثوم بزاف، راح ندير شويه هذه ونزيد مع الثوم العاديه. فوالا دونك انا نخلط كلش هنا كيما راكم تشوفوا ونعاود نولي. Alors pour les sœurs francophones, je sais pas, normalement il y a des gens francophones qui nous suivent. Du coup là j'ai mis de la viande hachée, du paprika, de l'ail en poudre et du sel. Avec la viande hachée bien sûr. Et j'ai rien rajouté d'autre, pas d'huile, pas de rien, parce que la viande hachée, avec la viande hachée il y a de la graisse et tout. Donc voilà, j'évite de mettre, de rajouter plus de graisse quoi. Là j'ai couvert et j'ai laissé mijoter un petit peu. Là je vais recouvrir et je vais préparer les légumes. Alors là les légumes, ce que j'ai comme légumes, donc j'ai une carotte, deux petites tomates, une demi oignon, un demi oignon et trois petites gousses d'ail. C'est tout je crois. Et un tiers d'une courgette. Donc voilà, j'ai tout mélangé dedans. Donc je vais mettre avec. هنا واش عندنا نص حبه تاع بصل، 3 سنينات تاع ثوم صغار فريمون صغار. كيما قلت لكم ما كانش عندي ثوم بزاف، سي بور سا جي utilisé l'ail en poudre. Je n'avais pas beaucoup d'ail. ومن بعد زدت لها ثلث تاع حبه تاع كورجيت وزوج حبيبات صغار تاع طماطيش. العلم هاد لا غوسيت راح نسيها بور لا بروميير فوا معكم، شفتها ديجا سور انترنت كانوا يديروهم مي جامي سييتها. Voilà, comme j'ai dit, pour info, la recette, je vais l'essayer avec vous. En fait, je l'ai jamais essayé, je l'ai déjà vu sur internet, sur YouTube déjà, des gens qui faisaient ce genre de vidéos, mais j'ai jamais essayé. Donc là, je vais essayer avec vous. Voilà, là on a la viande hachée qui est bien revenue et je l'ai fait revenir avec les trucs. Les épices et tout. Là je vais rajouter les légumes. Voilà, donc là j'ai rajouté les légumes et j'ai tout mélangé. Je laisse cuire un peu. Je vais rajouter encore une petite cuillère de concentré de tomate et voilà, je reviens après vers vous. هنا دونك زدت لها كاع الخضره هذيك اللي كانت عندي وراني فوالا حركتهم كاع كيف فوالا. هاوليك الميلونج واش يعطي لنا. راح نزيد لهم مغرف صغير تاع طوماطيش مصبره و فوالا ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. Voilà, donc comme vous voyez, une cuillère à café de concentré de tomate. Je vais le diluer dans le truc à hacher pour que voilà, pour rajouter de l'eau. احنا العرب on aime bien faire ça. كما تعرفوا فوالا كما قلت احنا العرب نحبوا توجور نرفدوا كاع واش عندنا، ما نخلو حتى حاجه للشيطان كما يقول لك. راح نخلط هاد المغرف تاع الطماطم المصبره نخلطها هنا في هاد لو اسمو تاع الاشواخ ونزيد لها الماء ونخلطهم كاع ونزيدها للخليط تاعي. هاي ليك بعد ما ضفت لها لو كونسونطري دو طوماط هذاك ها هو لهنا. دونك فوالا
راكم تشوفوا. نزيد لها شويه الماء ونزيد لها المعجنات اللي عندي. انا عندي لي tagliatelles. Là j'ai rajouté le concentré de tomate et je vais tout mélanger. Je vais rajouter de l'eau encore et je vais rajouter mes tagliatelles. Après vous pouvez choisir le type de pâte qui vous convient. Vous pouvez mettre des spaghettis, voilà, tout ce que vous voulez. Mais moi je vais rajouter des tagliatelles. Donc je vais préparer avec des tagliatelles. Voilà. فوالا دونك هنا زدت الماء، ما نزيدش بزاف، غير قسم يطيب لي طيبوا لي بات تاعي. لا جي راجوتي دو لو، je rajoute pas beaucoup juste pour que mes pâtes soient cuites. Voilà, juste assez. Voilà, je reviens. هنا زدت المعجنات تاعي ونخليها طيب في غرضها يطيبوا. دونك فوالا كل واحد يعرف كيفاه يحب يطيبهم. كاين اللي يحب يطيبهم طيبين بزاف، كاين اللي مي كويت et tout. Là j'ai rajouté les pâtes et je laisse cuire chacun selon son goût. هاوليك البلا تاعنا راهو يطيب في غرضو. نستنى شويه يطيب لو طون لي يطيب ونوجده لكم في طبق التقديم ان شاء الله. Voilà, notre plat il est là, il est en train de cuire les pâtes. Voilà, j'attends que ça cuit et je vous représente après dans une assiette quoi. راهم واجدين. دوك شويه نبريباريهم ونوجدهم في لاسيت و mes pâtes ils sont prêts. Je vais les présenter dans une assiette et on va les voir après. فوالا هنا بعد ما كملنا الطبق تاعنا، انا جبتو لهنا باش تشوفوا في طبق التقديم. عملك لي بات تاعنا كيفاه جاونا فرانشمون ما شاء الله. بون عجبوني. ابري شاكان سون غو، كل واحد كيفاه يحب ياكل. فوالا المذاق انا عندي روعه. فوالا هي تبان شوربه صوص بولونياز كيما نقولوها. لي بات على صوص بولونياز. Bon voilà, l'assiette que j'ai préparée, enfin le plat que j'ai préparé, il est déjà prêt. Donc, comme vous pouvez le constater, il est présent là. Donc j'ai présenté dans mon assiette. Franchement le goût, moi j'ai beaucoup aimé. Comme je vous ai dit, c'est ma première expérience avec cette recette. J'ai beaucoup aimé. En fait, c'est une autre façon de préparer des pâtes à la sauce bolognaise. Voilà, je vous souhaite bon appétit et si vous aimez ma vidéo, vous pouvez laisser un j'aime, un pouce bleu. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. نتمنى تعجبكم الوصفة تاعي. ان شاء الله تخلوا لي جيم إلا عجبتكم ونتمنى تجربوها. نهاركم سعيد والى اللقاء.